Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. तो टाइम है 9:30 आम उठी जाइए गाधी जाइए तो बाहर जावा बेल सारी टाइम 9:30 है कल तो बेस राइड करनु कल ब्लॉग आसनी 2 दिन है ब्लॉग करनी तो कल दिन ब्लॉग करते बाकी से डिलीट हो गला कल बेपार करनी कल ब्लॉग ही करनी तो चलो जी आज ब्लॉगटा आज अपलोड हम कल तो चलो जी तो गाइस बर्तमान मु बाहरी पड़ी रेडी है घर तो मोर बुकिंग भी बाज जाए लयला स्कूल तो जाऊँगी तो लयला स्कूल आड़े आ गाड़ी भी फैन लगी जाइए जब गरम भी एत लगे फैन लगेदवा तो चलतु जा कस्टमर को पिक करवा गाइस बर्तमान मुझे श्री विहार पाखे तो मो जो बुकिंग बाजता लयला स्कूल घर पाखु तो मुझे आनी श्री विहार छाड़ी तो ये जाऊँगी श्री विहार बाहर को बाहर पटिया आड़े जाऊँगी देखिपे ये बुकिंग तो ये बाजिनी देखिए टे वेट करा बुकिंग जब बाजू नहीं जा ना चलन जा पटिया 5 मिनट वेट करें जा पटिया आड़े चलो तो गाइस मोर गोटे छोटिया बुकिंग बाजी श्री विहार पटिया जाए छाड़ापी 2 किलोमीटर बुकिंग बाजी तो चलन जा कस्टमर पिक करा मुझे देखिए मुझे जाऊँगी कस्टमर पिक करने तो चलन जा तो गाइस जो बुकिंग बाजता मोर पटिया को तो सीटा साईआंगन को बाजता तो कस्टमर गाड़ी मुझे ड्रप कली तापर ये आउ गए बुकिंग बाजी साईआंगन नुई तो कस्टमर आसुँच वेट कर कस्टमर आसुँच बाहर को मुझे बाहर को पड़े कस्टमर आस चल चल जाम भी अच्छी रास्ता ना भर पड़े था चलते कस्टमर आसले नहीं जा कस्टमर आनी मुझे ड्रप करदेली ये वेस्ट साइड पाखे आम किट छक अच्छे तो आउ गए ये बुकिंग बाजी छोटिया तो चलन जा कस्टमर पिक कर कस्टमर लोग आगे ठिया चलन जा तो कस्टमर को आनी मुझे ड्रप करदेली लोकेशन रास्ता देखो टे खराब अच्छी तो भारी असुविधा हो जावाई चलो जी ये वेट करा 5-10 मिनट जब न बुकिंग बाजला आगे जा कस्टमर को आनी ड्रप करदेली देखो पटिया जो जगन्नाथ मंदिर अच्छी तो ये आउ थे ये गोटे 1 किलोमीटर भर पिकअप गोटे अच्छी बुकिंग बाजी तो चलो जा पिकअप कर लोकेशन को कस्टमर को चलो जा पिक करा तो गाइस बर्तमान मुझे नहरकंटा गाँव में देखिए ये गाँव भितर अच्छी मोर ये ड्रप था मुझे ड्रप कली ये आउ गए केनाल नहरकंटा जो केनाल रोड अच्छी मोर आउ गए ये बुकिंग बाजी मुझे बर्तमान केनाल रोड आड़ को ये केनाल रोड आगे जाऊँ ये करने पिकअप करने गोटे बुकिंग बाजी मोर तो चलो जा कस्टमर को लेकिन लोकेशन छाड़ा चलो यहाँ हूँ मास्टर कैंटीन देखो आम बर्तमान मास्टर कैंटीन आनी ड्रप कलु गाड़ी थुआई आम गोटे भाई पड़े आसती पचारे से केते आज अर्निंग कर भाई केते कौन है आउ भाई पूरा लाइव प्रूफ देखो केते कले 600 टका कर भाई 400-1000 टका भाई कले आम मात्र 700-800 कर भाई पूरा 1000 टका कले हो चलो ये तो बसलु भाई आम 10 मिनट है भाई आसिले तो ये वेट कर 10 मिनट भाई सहित गपसप है जा भाई 60 टका गोटे बाजिला भाई कहते भाई आसने मुझे जीविनी हाउ बुकिंग गोटे उठे आपण मानक जनइबू तो गाइस बर्तमान मुझे किट रे तो मोर स्टेशन बुकिंग बाजी जाता मुझे किट नहीं आइली तो मोर आउ गए बुकिंग बाजी तो कस्टमर आगे ठिया होती मुझे जाऊँ पिक बर्तमान मो मार्केट बिल्डिंग अच्छी तो मोर बुकिंग जो आसाला किट रो नहीं चलती आम ITR पाखे और ITR ड्रप कला बर्तमान मुझे मार्केट बिल्डिंग देखिए ये मार्केट बिल्डिंग टोटाल अच्छी तो ये भी गोटे बुकिंग बाजी तो कस्टमर कॉल करती कस्टमर कॉल लगुनि नंबर शेयर कर कॉल करना तो ये वेट करवा देखा कौन हो गाइस बर्तमान मुझे आमर शिशुपालगढ़ आनी ड्रप कली तो जाऊँगी बाहर को देखा ये वेट करा पूरा भितर पड़े ड्रप लोकेशन पूरा भितर टे शिशुपालगढ़ तो जाऊँगी बाहर को बाहर आड़ जी भर तो बुकिंग बाजिया टे कष्ट बाहर आड़ बुकिंग बाजू नहीं चलो तो फाइनाली गाइस बुकिंग बाजिला आम गैरेज छक पाखु जाऊँगी देखो कस्टमर पिक करने मिनिमम 15-20 मिनट पर जाए बुकिंग बाजिला संध्या भी है देखिपे तो चलो जा कस्टमर पिक करवा नहीं छाड़ा गरम भी गाइस बहुत हो आज माने खरा भी होता है कि गरम प्रबल हो ठीक है चलो चलो जा तो गाइस बर्तमान मुझे शहीद नगर अच्छी मोर जो बुकिंग बाजता गैरेज छक पाखु तो मुझे आनी ड्रप कली फिर मजे टे लेट होगा कहीं से जिन बोल जाते फेर नहीं गली पिकअप लोकेशन फेर नहीं आइली तो अध घंटा प्लस लगेगा टाइम ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ବାଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମର ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ BFC ଭବାନୀ ମଲ୍ ପାଖରେ ବାଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ तो गाइस मु बर्तमान अच्छी मणिपड़ा जो कृष्णापुरी आपार्टमेंट जो आपार्टमेंट तो नुह कॉलोनीटा जो अच्छी मोर से ड्रप था मुझे आनिकी छाड़ी
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟ୍ ଅଛି, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟ୍ରୁ ମିନିମମ୍ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ ବାଟ। ତ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ 10ଟା 9:30 9ଟା ଭିତରେ ହେଲେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, 8:30 9ଟା ହେଲେ। ଯଦି 10ଟା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ବି ଅଛି ପ୍ରାୟ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁକିଂ କରିକି ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିକି। ତ ଏପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାଟଟା ମାନେ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆଇଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଭିତରୁ। ବୁକିଂଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଗାତ ପ୍ରବଳ ଅଛି ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମଝି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତ ଏପଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଅଧିକ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ସଜେସନ୍ ହେଉଛି 9ଟା ହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, 9ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନିଶାଖିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏପଟେ। ତ 9ଟା ପରେ ହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ବାଜୁଛି ତାହେଲେ ବୁକିଂ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଏରିଆ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ନାହିଁ, ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି 9ଟା ଭିତରେ ବାଜୁଛି ବୁକିଂ ତାହେଲେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁନି ଟୋଟାଲ୍। ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ, ଦେଖ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି କାଟ, ଗାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଟୋଟାଲ୍ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଦେଖ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ରାସ୍ତା ଖରାପ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ କେହି ଆସନ୍ତୁନି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ସମ୍ ପାଖରେ। ତ ମୋର ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟ୍ ବୁକିଂ ବାଜିଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡାକୁ, ତାପରେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଫେର୍ ରିଟର୍ନ ବୁକିଂ ବାଜିଥିଲା ସମକୁ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମ୍ ପାଖରେ ଅଛି ସୋଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ, ଏଠି ଆଣି ଡ୍ରପ୍ କଲି। ରାସ୍ତାଟା ଟୋଟାଲ୍ ଭାଇ ଏପଟେ ଖରାପ, ପୁରା ସୋଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଗଟା। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ, ଯଦି ବୁକିଂ ବାଜିଲା ତାହେଲେ ନେଇକି ଯିବା, ନହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ CRP ଆଡ଼େ। ହଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି। ତ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ବୁକିଂ ଥିଲା ସମରୁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର, ତ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କଲି। ତାପରେ ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଜିନିଷ ନେବାର ଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଘରେ କଲ୍ କଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଟାଇମ୍ ବି ବେଶୀ ହେଇନି, 10ଟା ମାତ୍ର ହେଇଛି। ତ ଆମେ ତ ବାହାରିଥିଲୁ ଦିନରେ 12:30 ବେଳେ ବାହାରିଥିଲି, ଏବେ 10ଟା ହେଇଛି। ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଭଲ ଦିନଟା ବି ଭଲ ଯାଇଛି। ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, ବେଶୀ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଇଡ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବି, ମାନେ ବୁକିଂ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାଜିଛି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର। ଯେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ କହିବି ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟା କରିବେ। ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଯେଉଁ କରିଥିଲି, ମାନେ ଡେ 7 କଥା କହୁଛି, ଡେ 7 ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲରେ ହାତ ବାଜି କଟିଯାଇଛି। ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ରାଇଡ଼୍ କରିନି ଜମାରୁ, ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ରାଇଡ଼୍ କରିଛି 200-300। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ତା ହେବ କି, ସେଇପାଇଁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି ମୁଁ। ତ ଆଜି ଦୁଇଟା ବେପାର କଲି ବୋଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କଲି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ତ ରହିଲି। ଦୁଆ में याद रखना। जय हिंद।